Everyone is welcome this morning. Todos son bienvenidos en esta mañana. It's always a pleasure to greet you in the name of the Lord. Siempre es un placer darles una bienvenida en el nombre del Señor, Giving you welcome to the house of the Lord. dándoles la bienvenida a la casa del Señor. Si hubiese personas a través del If internet, there be anyone watching us through the internet, también le damos una muy cordial we bienvenida. also give you a very cordial welcome. Siempre placentero de estar aquí. Always a pleasure to be here. Eh, Let us then enter into the Word. Yo les voy a hacer la invitación I then invite you para que podamos abrir nuestras Biblias al libro de San Mateo, that we can open up our Bibles to the book of St. Matthew, el capítulo número 26, chapter 26, versículos 63 al 67. verse 63 through 67. Dice, mas Jesús callaba, respondiendo el pontífice, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Amen. It says, but Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Jesus answered unto him, Thou hast said, Nevertheless, I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting in the right hand of the power, and coming in the clouds of heaven. Okay. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo, blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Then the high priest rent his clothing, saying, He hath spoken blasphemy. What further need have we of witnesses? Behold, now ye have heard his blasphemy. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, culpado es de muerte. What think ye? They answered and said, He is guilty of death. Entonces entonces le escupieron en él su rostro y le dieron de bofetadas y otros lo herían con mejicones. Then did they spit in his face, and they buffeted him, and others smote him with the palms of their hands. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Muy amado Señor Jesucristo. Dear beloved Lord Jesus Christ, Señor, en esta mañana Lord, this morning elevamos nuestra oración, Señor, we then uplift our prayer esperando que llegue a usted como un olor suave, in hope that it should come into us a sweet smell, pidiendo que usted envíe a la gente del Espíritu Santo asking that thou may send the agent of the Holy Spirit, y que tome control de este servicio de principio a fin. and that thou may take control of the service from beginning unto end. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos en esta mañana That it may be the Holy Spirit speaking to us this morning y obrando en cada corazón aquí hoy presente. and working in every heart here present. Señor, la necesidad que haya en tu pueblo, Lord, the need that is in thy people, que tú la suplas en esta mañana, that you may supply it this morning. te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. We ask it in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Muchas gracias, hermanos. Thank you, my Amables fueran de tomar su lugar Please be nuevamente. so kind and please take your seat. Nuevamente, bienvenidos todos, Once hermanos. again, may all be welcome. Placentero poderles ver. Pleasure to see you. En esta mañana queremos tomar un tema This morning we want to take on a subject cual es un poquito extraño. which is a little strange. Vamos a darle el título Jesús siendo odiado. We're going to entitle it, Jesus is hated. Un raro tema, Strange subject, pero quiero nomás hacer hincapié but I just want to make an emphasis que la persona más importante que jamás haya venido a la tierra, the most important person to have ever come onto the earth, me refiero al Señor Jesucristo, referring to the Lord Jesus Christ, que una persona que vino a hacer el bien, that a person who came to do what was good, vino a hacer la voluntad de he Dios, came to do the will of God. vino para morir por nuestros He pecados, came to die for our sins. vino a pagar el precio por mí. He came to pay the price for me.
Uno no se puede imaginar One cannot imagine que una persona así pudiera ser odiada, that a person like that could be hated, que fuera despreciado, that he'd be despised, que fuera malentendido, that he'd be misunderstood, que las personas tuvieran envidia de él. that people would have envy of him. Sin embargo, así aconteció, hermanos. Nevertheless, that's the way it happened. Y principalmente fue odiado And he was precisely hated por la religión que estaba organizada en aquel entonces, by the organized religion of that time, por las sectas de los fariseos, by the cults of Pharisees. otros se llamaban Others saduceos. were called Sadducees. Era la religión que estaba ejerciendo en ese momento. That was the religion that was in power at that time. Ellos fueron los que más odiaron al Señor They were the Jesucristo. ones who most hated the Lord Jesus. Y siempre estas religiones And always these religions, buscaban una razón para acusarlo. they always would seek a reason to accuse him. Y no únicamente acusarlo, Not just to accuse him, pero aún matarlo, but even hermanos. to kill him. Entonces fue la religión organizada So it was the organized religion la que fue la culpable que fuera crucificado. that was guilty of his crucifixion. La escritura que leímos In the scripture that we read, era un sumo pontífice this was a high priest que estaba interrogando a Jesús who was interrogating Jesus. y le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? And he asked him, "Are you the Son of God?" Y Jesús le dice, tú lo has dicho. And Jesus told him, "Thou hast said Y it." entonces él, haciendo que se rompe sus ropas, So it caused the high priest to then tear his clothing. era una forma de mostrar su It coraje. was a form of showing his anger. Dijo, este es culpable de muerte. He says, "This man is guilty of death. No necesitaremos traer más testigos. We don't need of any more witnesses. Ustedes han escuchado la blasfemia de este For varón. you have heard the blasphemy of this man. ¿Qué piensan ustedes de esto? What do you think of this?" El resto de ellos, The rest of them, dijo, es digno de and he muerte. said, "Well, he's worthy of death." Entonces ellos escupen la cara de mi Señor So they spit in the face of my Lord. y muchos le golpean con la mano. Many of them beat him with their hands, Dijo, que lo maten. and they said that they kill him. Muy tremendo, hermanos. Very tremendous. A sabiendas de que nuestro Señor Knowing that our Lord vino por amor a nosotros came in love for us a pagar el precio de su propia vida to pay the price of his own life, y aún él mismo fue despreciado, and even he was despised, rechazado. rejected. Él vino a los suyos He came to his own, y los suyos lo rechazaron. and his own rejected him. Lo bofetearon, They buffeted him. lo golpearon, They beat him. le dieron con látigo They whipped him. y le dieron la muerte más cruel que un hombre puede recibir, And they gave him the most cruel death a man could receive, estar crucificado. to then be crucified. Entonces uno no se puede imaginar algo así, And hermano. one cannot imagine something like this. Que él, queriendo hacer el bien, That he trying to do what was good, le pagaron tan mal. they paid him so badly. Pero quiero retroceder en la historia But I want to go back in the story, y viendo que algunos hombres seeing that some men, representaban a Cristo antes de que viniese. that they represented Christ before he would come. Y uno de estos tipos One of these types era un hombre llamado José. was a man named Joseph, Era conocido como José el Soñador. known as Joseph the Dreamer. Su vida tipificaba la vida de Jesús. His life typified the life of Christ. A este hombre This man era un hombre espiritual, is a spiritual man. era un hombre que miraba sueños, He's a man who would see dreams, que interpretaba los sueños, who would then interpret dreams. y él era un hombre muy amado de su And padre. he was a man very loved by his father. Mas, sin embargo, era muy odiado de sus propios But hermanos. nevertheless, he was very hated of his own brethren. Tremendo. Tremendous. Este varón Well, this man, era uno de los más chicos de una gran familia. he was the youngest, one of the youngest of a great family. Vemos que eran 12 en familia. So there was 12 in that family. Pero el padre lo quería muchísimo. But the father loved him dearly. Pero todos los demás hermanos But all the other brethren, lo odiaban. they hated him.
lo consideraban el chiple de la familia, They considered him the spoiled one of the family. el que era el preferido del papá, He was dad's favorite. el que Dios lo usaba, He was the one God would use. el que era un soñador, The one who was a dreamer. y él fue marginado de su propia familia, And then he was cast out of his own family. odiado de He was ellos, hated by them. sin ninguna causa en particular, Without any cause in particular. excepto que él era espiritual. Except that he was spiritual. Los demás hermanos The other of his brethren, eran personas comunes, they were common people. pero no podían ver lo que José miraba. But they could not see what Joseph would see. No, No. José era muy espiritual. Joseph was very spiritual. Y tan solo por esa razón, And only for that solemn reason, él fue odiado de ellos. he was hated by them. Estaba tipificando al Señor Jesucristo. Typifying the Lord Jesus. Que cuando él viniese, That when he should come, también iba a ser odiado de sus hermanos, he would be hated by his brethren, pero muy amado de su padre. but very loved by his father. El padre de él era el Espíritu Santo, His father was the Holy Ghost, que era Dios mismo. which is God himself. Entonces Dios amaba a su hijo, So God loved his son, pero el pueblo en sí lo odiaba. but the people themselves hated him. Los hermanos de José Joseph's brethren, decidieron venderlo a él. they decided to sell him. Lo querían matar, They wanted to kill him. pero uno de ellos dijo, no lo matemos, But one of them said, let us not kill him. vamos a venderlo. Let's just sell him. Lo vendieron por 30 piezas de plata, They sold him for 30 pieces of silver, así como vendieron al Señor Jesucristo. just as they sold the Lord Jesus. Lo dejaron ahí tirado en un pozo, They left him there down in a pit, pensando que estaba muerto. thinking he was dead. Así como pusieron al Señor en una cueva, Just as they put the Lord in the cave, pensaban que estaba they muerto, thought he was dead. pero Él resucitó el tercer But he día. resurrected on the third day. Amén. Ven. Entonces vemos el tipo, So we see the type, vemos la sombra, we see the shadow, vemos el we ejemplo see the example, y vemos cómo es que José era bastante and odiado. we see how Joseph was very hated. Los hermanos no entendían de las cosas His espirituales. brethren did not understand spiritual things. Ellos no tenían la revelación que tenía They José. didn't have the revelation Joseph had. Y como José la tenía, And because Joseph had it, esto levantaba envidia entre sus propios hermanos. this hermano. rose up envy amongst his own brethren. Entonces, cuando Dios usa a alguien So when God uses someone y le da revelación, and gives him revelation, Dios usa a esa persona. God uses that person, No necesariamente quiere decir does not necessarily mean que todo el pueblo lo va a aceptar. that all the people are going to accept him. Se levanta envidias. Envy does rise Porque si yo quiero lo que él tiene, because they say, well, I want what he has. ¿por qué Dios no me usa a mí Why doesn't God use me como lo usa a the él? way he uses him? Entonces, esto levanta envidia entre el pueblo. So this rises up envy amongst the people. Ciertamente lo levantó entre sus propios hermanos de José. Surely it rose up against Joseph's own brethren. Aconteció en el tiempo de Jesús. And it happened in the time of Jesus as well. ¿Por qué los demonios se sujetan a Jesús? Why are the demons subject to Jesus? ¿Por qué él hace milagros? Why does he perform miracles? ¿Por qué puede transformar el agua en vino? Why can he transform the water into wine? ¿Por qué puede levantar a un muerto? How can he rise up the dead? ¿Por qué Dios no usa a mí Why doesn't God use me para hacer lo mismo? to do the same? Amén. Man. Dios siempre elige a un hombre para obrar por él. God always elects a man to work by him. Dios siempre tiene un testigo sobre la faz de la God tierra. always has a witness upon the face of the earth. Esto acontecía con José, That happened hermanos, with Joseph. y era odiado sin una razón, digamos, fundamental. And he was hated then for not a good reason. Pero luego vemos a otro hombre But we find another man que también representaba la vida de Jesús. who also represented the life of Jesus. Me estoy refiriendo ahora al rey David. I am now referring to King David. Este rey David This King David también era un hombre usado por Dios. was also a man used by God. David, cuando era un pequeño, David, when he was small, todos sabemos que era un pastorcito, as we know, he was a little shepherd boy. que él cuidaba de las ovejas de su papá. He would take care of his father's sheep. Hay la historia que pelea con un gigante, There's the story then that he fights with a giant,
que estaba desafiando al pueblo de Israel. who was defiling the people of Israel. Pero lo que quiero es que Dios lo eligió para un rey. But the thing is that God elected him to be king. Y cuando lo eligió, When he elected him, era un joven. he was young. Era un hombre, un jovencito delgadito. He was a thin young man. Era un jovencito rubio. He was a blonde little boy. Era muy simpático en su niñez. In his childhood, he was very good looking. Y Dios lo escogió a él, And hermano. God chose him, David David. también tenía hermanos. He hermano. also had brothers. Y los hermanos de David And David's brothers, unos eran altos, some were tall, eran muy simpáticos, they were good looking, eran muy apuestos, they had good appearance, tenían un gran cuerpo. they had maybe a built body. Quizás podrían haber sido mejores en apariencia reyes. Maybe they in appearance would have been a better king. Pero Dios eligió a aquel jovencito. But God chose that little one. Eso también produjo celo entre sus hermanos. Also produced jealousy amongst his brethren. Produjo que lo odiaran. It produced for them to hate him. Sí, hermano. Yes. Lo odiaron They hated him porque Dios lo había elegido a él. because God had elected him. Y tan solo por el hecho de la elección de Dios And by the solemn act of the election of God, fue odiado. he was hated. Qué tremendo eso, How hermano. tremendous is that? Solo porque Dios lo había elegido. Just because God had elected him. David David era un hombre conforme al corazón de Dios. was a man after God's own heart. Dios se placía en él. God was pleased in him. Y eso levantó celo, hermano. And that rose up jealousy. Levantó odio. It rose up hatred. Estoy hablando esto And I'm speaking this porque muchas veces no entendemos. because many times we do not understand. Porque en ocasiones nosotros somos rechazados, Why on occasions we're rejected, somos odiados. we're hated, No se nos quiere. or we're not wanted Simple por el hecho by the solemn act que somos hijos de Dios. that we're children of God. Amén. Man, Solo por ser hijos de Dios, just because we're children of God, muchas veces se levantan personas en contra. many times people come against us. Y uno se pregunta, And one asks himself, pero ¿qué hice yo? but what did I ever do? ¿Qué hice para que no me quiera? What did I do so that they should not want me? ¿Qué hice yo para que esté en contra mía? What did I do that they should be against me? ¿Qué hice yo What did I do para que me odie? that they should hate me? Yo lo he tratado bien. If I've treated them right, Yo lo he tratado con respeto. I've treated them with respect. ¿Por qué esa respuesta de él hacia mí? Why then does he answer me that way? No hay razón en particular. There's no reason in particular. Simplemente porque somos hijos de Dios. Simply just because we're children of God. Uno se pregunta en veces esto, hermano. At times we ask ourselves, Y esta es la razón que Dios me dio este mensaje. and it's the reason why the Lord gave me this message. David David fue rechazado por su propio pueblo, hermano. was rejected by his own people. Esto está muy tremendo. This is something tremendous. Él era un judío, He was a Jew. un israelita, He was an Israelite, nacido en el pueblo de Israel, born amongst the people of Israel, de una de las tribus de Israel. of one of the tribes of Israel. Sin embargo, su propio pueblo Nevertheless, his very own people lo estaba rechazando. were rejecting him. Su propio pueblo His own people lo echaba fuera. cast him out. Un profeta Now a prophet había derramado un aceite en su cabeza. had poured an oil on his head. Tenía la unción de Dios. He had the anointing of God. El aceite representa el Espíritu Santo. The oil represents the Holy Spirit. Entonces, él tenía la unción del Espíritu Santo. So he had the anointing of the Holy Spirit. Era un judío, He was a Jew. era un elegido. He was elected. Y aún así, And even that way, la gente de él his own people lo estaba rechazando. were rejecting him. No lo querían. They didn't want him. Él se fue a un monte, He went up into a mountain.
El monte se llamaba Los Olivos. It was Mount Olives. Y él empezó a llorar And he began to cry cuando miraba abajo a Jerusalén. when he would see Jerusalem below. Y él era un rey And he was a king rechazado por el pueblo. rejected by the people. Rechazando al elegido de Dios. Rejecting the elect of God. Rechazando al ungido de Dios. Rejecting the anointed of God. Rechazando a los de su propia sangre. Rejecting of his own blood. David decía, David would then say, oh Jerusalén, "Oh Jerusalem, ¿cuántas veces te quise yo reunir? how many times I tried to gather thee, Así como una gallina reúne a sus pollitos. just as a hen gathers her chicks." Jesús decía lo mismo. Jesus would say the same. Años pasaron Years passed by. y Jesús vino Then Jesus came, y subió al mismo monte de los Olivas. went up to the same mountain, Mount Olives, Y también Jesús lloró, and Jesus also wept, así como lloró David, just as David wept, porque era un rey rechazado. because he was a rejected king. Un rey, A king, el Hijo de Dios, son of God, que vino a pagar el precio por el who pecado, came to pay the price of sin, que vino a las ovejas perdidas de who Israel came to the lost sheep of Israel, y su propio pueblo and his own people lo rechazaba, rejected him. lo odiaba, They hated him. no lo querían. They didn't want him. También Jesús lloró. Jesus also wept. Dijo, yo también te quise reunir, He Jerusalén, says, "I also wanted to gather you, Jerusalem, pero tú también me has rechazado. but you also have rejected me." Esto a mí me parte el corazón, hermano. This is something that just breaks my heart. Que ver que un hombre viene para hacer la voluntad de To Dios, see that a man comes to do the will of God, se da a sí mismo en sacrificio, gives himself in sacrifice, se prepara para un gran trabajo, prepares himself for a great job, sin embargo es rechazado. and nevertheless he's rejected. Amén. Man, Regreso con David, hermano. return or go back with David. En una ocasión estaban cantando los israelitas One occasion the Israelites were singing. y estaban cantando y decían, They were singing and saying, había un rey llamado Saúl "There's a man named Saul." en el tiempo de David. David. Y decía, Saúl acaba o mata a miles. It says Saul kills thousands. Y luego hablan de David. But then they speak of David. Y dice, pero David But David a sus 10,000. kills 10,000. Entonces pusieron a David más alto que a Saúl. So they put David above Saul. Saúl era el rey. Saul was the king. David todavía no era el rey. David was not yet king. Pero siendo Saúl el rey, But being Saul the king, cuando escuchó que los 10,000 de David, but when he heard the 10,000s of David, le entró una envidia a ese rey, hermano. that king, into him came such envy Y un odio que le agarró a ese muchacho, and such hatred that he got towards that young man, que por todos los medios posibles, that by any means possible, Saúl quería matar a David. Saul wanted to kill David. Lo persiguió por todo He Israel, persecuted him throughout all of Israel, tratando de matarlo. trying to kill him, Quería aniquilarlo. wanted to annihilate him. Yo no quiero que vean a David. I don't want them to see David. Quiero matarlo. I want to kill him. Una envidia tremenda, hermano. Tremendous envy. David David no hizo nada, did nothing, pero fue odiado por eso. but he was hated for that. Fue odiado. He was hated. Odiado porque Dios lo había elegido. He hated because God had elected him. Simplemente por eso. Just simply because of that. No hacía todavía nada David David had not yet done anything. y ya era odiado. He was already hated. Por el simple hecho By the solemn act que Dios lo había elegido. that God had elected him, Causó envidia, caused envy, causó odio, caused hatred. causó que lo quisieran matar. It caused for them to desire to kill him, Solamente por la elección de Dios. just because of the election of God.
porque Dios estaba con él. because God was with him. Era suficiente motivo That was enough motive para matarlo. to kill him. ¿No le parece algo a eso familiar, Doesn't hermanos? that seem a little familiar to you? Solo por el hecho de que Dios estaba con él, By the solemn act that God was with him, era el motivo de aniquilarlo. that was the motive to annihilate him. Qué tremendo, hermano. Tremendous, my friend. Pero la cosa es que Dios lo cuidaba también. But the hermano. thing is that God would take care of him. Dios estaba con él. God was with him. Dios no iba a permitir que a su ungido God would not permit that his anointed one fuera muerto por un inicuo. be killed by one of iniquity. Sí. Dios no iba a permitir eso, hermano. God would not permit that. Sin embargo, el pueblo quería acabar con él. But nevertheless, the people wanted to finish him. El rey quería acabar con él. The king wanted to finish with him. Y el ejército And the army tenía órdenes had orders de matarlo. to kill him. Tremendo. Tremendous. Muy tremendo esto. Very tremendous is this. Solo porque tenían envidia de él. Just because they were envious of him. Amén. Man, Si pudiera yo insertar algo personal. if I could insert something personal, Yo casi no hablo cosas I personales, hardly ever speak personal things. pero voy a insertar esto. But I'm going to add this. En ocasiones, On occasions, cuando salimos al exterior we go out, y Dios nos usa para traer un mensaje and if the Lord uses us to bring a message, y el pueblo en sí es bendecido, and the people is blessed, salimos we go out, y yo pienso and I think dentro de mí, within myself, pues el pueblo está contento, well, the people are happy. gracias a Dios, That's thanks be to God. pero no todo, But not everyone. no todo. Not everyone. Sin motivo alguno, Without any real motive, muchos no me hablan some people won't talk to me. y me voltean They turn at me, y me hacen caras feas. and they even make bad faces at me. Y yo volteo y le digo, ay, ¿qué le pasó al hermano? And I turn and say, well, what happened with that brother? ¿Qué le hice al hermano? What did I do to that brother? Lo he tratado siempre igual, I've always treated him the same. no le he faltado al respeto, Haven't disrespected him. sin embargo me hace eso. But nevertheless, he does this to me. ¿Por qué? Well, why? Muchas veces quizás es un poquito de celo, Maybe sometimes a little bit of envy. quizás es un poquito de que, ¿por qué no fui yo? Well, so maybe a little bit of, well, why wasn't it me? Yo podía haberlo hecho I could have done that. y se levanta esto. And sometimes that arises. Pero cuando leo esto, But when I hermanos, read this, entiendo I didn't understand. que tan solo por el hecho By the solemn act de que una persona es usada por Dios, that a person is used by God, es suficiente motivo that's enough motive para que alguien no lo quiera. for someone not to want him. Y estoy hablando a todos los niveles. And hermano. I'm speaking at every level. Nosotros podemos estar en el trabajo See, we could be at work. y uno puede tratar a la gente bien, And you could treat people right. compartir con ellos como compañeros You share with them as co-workers. y están los compañeros And reunidos then all the co-workers get together. y cuando llega el cristiano, And when the Christian comes, como que todos se callan, seems like everyone be quiet. ya no hablan, They don't speak anymore. como que Like this one. no es parte de nuestro grupo. He's not part of our group. This one no cree como nosotros. doesn't believe the way we do. This one Es cristiano. is Christian. No pertenece a nuestro He grupito. doesn't belong to our group. No hablen ya de lo que estamos hablando. Don't talk about what we're talking about No queremos que él oiga. because we don't want him to hear. Si hay alguien a quien echarle la culpa, There's someone to blame. entonces échale al cristiano. Well, let's blame the Christian. ¿Lo han sentido, hermanos? You ever felt that? Yo sí. I have. En una ocasión, On occasion, alguien buscó pleito someone was looking for a fight, y luego al que le buscó, and the one he was trying to fight with, sí se vino. he came. Y luego él corrió Then he ran. y cuando corrió, When he ran,
Dice, es que estaba con Adolfo. It's because he was with Adolfo. Digo, ¿y eso qué tiene que ver? And this is what does that have to do with anything? It's No, es que él es cristiano. because he's Christian. Digo, ¿y eso qué tiene que ver? And what does that have to do with anything? Es que tú no me hubieras ayudado. It's because you weren't going to back me up. Digo, pero el que estabas buscando era pleito, eras tú. It says, but you were the one looking for a fight. Y cuando lo encontraste, And when you got the fight, corriste. you ran. Pero me echó la culpa a mí, But then he blamed me porque yo era cristiano because I was Christian. y yo no iba a pelear. And I wasn't going to fight. Entonces, pues él corrió. So then he ran. Y así como eso, hermano, Just like that. hay cantidad de cosas que There's pasan. so many things that happen. Y en nuestra mente And in our mind, decimos, ¿por qué? we say, well, why? Solo por el hecho By the solemn act de que una persona es espiritual. that a person's spiritual. Es suficiente motivo That's enough motive para que los demás ya no lo quieran. for the rest to not want him. Usted decía, debería ser lo contrario. You say it should be the contrary. Sí, Yes, estoy de acuerdo con eso. I'm in agreement with that. Debería de ser así. It should be that way. Que alguien estuviera contento, That someone would be happy que hay alguien espiritual, that there's someone spiritual. que hay alguien cristiano, There's a Christian there. que hay alguien que cree, That there's someone who believes. que alguien acepta a That Dios. someone accepts God. Pero no, But no, es motivo de controversia. it's a motive for controversy. David David no había hecho nada hadn't done anything, y estaba siendo odiado. and he was being hated. José Joseph era un hombre espiritual, was a spiritual man, no había hecho nada hadn't done anything, y ya era odiado. and he was already hated. Jesús, Jesus, el hombre más tremendo que jamás vino a la most tierra, tremendous man that ever has come on the earth, no había hecho más que bien. had done nothing but good. Dijo, ¿por qué hecho malo me crucificáis? And he says, what evil have I done that you crucify me? ¿Qué he hecho yo entre vosotros? What have I done among you? ¿Quién me puede acusar de incredulidad? Who can accuse me of unbelief? No, no te acusamos por buen hecho, No, we accuse you for good works. pero porque te dices hijo de But Dios. because you call yourself the Son of God. Solamente porque te dices hijo de Dios. Just because you call yourself the Son of Por God. eso te matamos. That's why we kill you. ¿Por qué me acusan? Why do they accuse me? ¿Por qué no me quieren? Why don't they want me? ¿Qué he hecho yo? What have I done? Por ninguna obra buena te Well, acusamos. we don't accuse you for any good works. Simplemente porque eres cristiano. Just because you're Christian. Wow. Wow. Bendito sea el nombre de Bless the Dios. name of God. Cuando finalmente When finally la promesa de Dios the promise of God se cumplió, hermanos, was fulfilled, y Dios envió a su hijo, and God sent His Son, su hijo unigénito, His only begotten Son, es decir, que el único que él means the only He had. este gran personaje, Great person cuando llegó a la tierra, came to the earth. fue odiado. He was hated. Imagínense ustedes, Just imagine that. odiado He was hated por las mismas razones for the same reasons que David that David was hated, y que José fue and odiado. Joseph was hated. Jesús Jesus era la plenitud de Dios was corporalmente. the fullness of God corporally. Sí, imagínense eso. Imagine that. Todo lo que era Dios All that was God vaciado en un hombre. poured in a man. Oh. Wow. Él tenía el Espíritu Santo He had the Holy Ghost sin medida. without measure. La plenitud It was the fullness de Dios corporalmente. of God corporally. Ahora, Dios Now God es amor. is love. Dios es amor. hermano. God is love. El amor de Dios Well, the love of God en este hombre in this man sin medida was without measure. Man, era una expresión de amor, hermano. he was an expression of love. Y sin embargo, ese amor en el varón And nevertheless, that love in that man provocaba odio provoked hatred entre ellos. among them. El amor See, the love provocaba odio provoked hatred entre aquellos que no lo querían, amongst those who did not want him, entre aquellos
que no entendían su ministerio. amongst those who didn't understand his ministry, Entre los hijos del diablo. amongst the children of the devil. Porque eso es, hermano. That's what it is. Si lo traemos aquí, If you bring it down here, los hijos del diablo children of the devil, odiaban a they Jesús hated Jesus simplemente porque era hijo de Dios. simply because he was the Son of God. Era el contrario. He was contrary. Amén. Man, Una vez once Jesús Jesus fue invitado a cenar. was invited to supper. Fue invitado a la casa de un fariseo He was invited to the house of a Pharisee llamado Simón. named Simon. Ok. Algo raro acontece ahí. Something strange happens there. Un fariseo A Pharisee de alto rango, of hermano, high ranking invita a cenar a Jesús. invites Jesus to dinner. Cuando usted invita a alguien a cenar, When you invite someone to dinner, es porque hay algo en común. it's because there's something in common. Usted se lleva bien con la persona, Because you like that person. quiere compartir con You él, want to share with them. pero aquí tenemos algo extraño. Here you have something strange. Dos personas de dos diferentes rangos. Two people of two different ranks. Los fariseos Pharisees, odiaban a Jesús. they hated Jesus. Entonces, este Simón So Simon odiaba a Jesús. hated Jesus. Sin embargo, lo Nevertheless, invita a cenar. He invites him to dinner. Y Jesús, And Jesus, donde quiera que es invitado, wherever he's invited, él va. he goes. Entonces, asiste a la invitación. So he assists the invitation. Cuando llega, And he gets there, es rechazado, he's rejected. es marginado, He's marginalized. es puesto a un lado, He's put aside. es rechazado, He's rejected, no bien recibido. not well received. Automáticamente le hacen saber, And they automatically let him know. eres invitado, You're invited, pero no bienvenido. but not welcomed. No eres de los nuestros. See, you're not one of ours. Entonces, él no puede compartir de lo que él trae So he can't share what he has. y se va a una esquina, And he goes to a corner, queda solo. and he's left alone. ¿Por qué queda solo? Why is he left alone? Porque nadie se acerca con él. Why doesn't anyone come to him? Nadie tenía una conversación No one had a conversation que pudiera estar de acuerdo con Jesús. that could be in agreement with Jesus. Jesús Jesus no iba a estar hablando de lo que ellos was hablaban. not going to talk or speak what they would speak of. Los fariseos The Pharisees, estaban hablando de que hicimos esto, lo otro. they're saying their conversation was, well, we did this, we did that. Jesús no estaba de acuerdo con eso. And Jesus was in agreement with that. Pues, ¿de qué hablaba el pobre? So with the poor, what would he speak of? Es como cuando nos invitan a una fiesta It's like when they invite us to a party, y hay gente que está tomando, and there's people drinking, está tomando licor, and they're drinking liquor. están hablando de las cosas feas que han hecho They maybe speak of the bad things they've done, y uno está ahí al lado. and you're right there next to them. ¿Qué puede usted decir? Well, what can you say? Alguien dice, le robé los $10,000 a ese pobre. And someone says, oh, I stole those $10,000 from that poor guy. Uno no puede decir, pues qué bueno. And you can't say, well, that's good. Alguien dice, pues que yo violé a tal joven. Someone says, I raped this person. Usted no puede aplaudirle. You can't applaud to them. Pues uno se queda callado. Well, you're just quiet. Jesús estaba igual, hermano. Jesus is the same. No podía estar de acuerdo con lo que ellos He couldn't hablaban be in agreement with what they did hasta que vino aquella mujer, hermano, until that woman came. y empezó a lavarle los pies con sus lágrimas. And she began to wash his feet with her tears. Amén. Man. Pero la razón por la cual él estaba ahí But the reason why he was there era para ser burlarse was de to él, be, for them to mock him, ¿sí? Para hacer mofa de él, for them to make mockery of him, para tener un entretenimiento. to have some form of entertainment. Ahí estaba todos los fariseos más grandes There were all the great Pharisees a ver cómo se comporta este. to see how this man behaves. Cuando aquella mujer vino y empezó a lavar los pies, And when that woman came to wash his feet, dijeron, si este fuera profeta, como dice, they said, if he was a prophet, as they say, supiera que esa mujer es una pecadora. he would know that woman's a sinner.
Ya ven, no es tan espiritual como se dice And they ser. said, oh, he's not as spiritual as he says he is. Oh, no es tan cristiano como se dice. Oh, he's not as Christian as he says he is. Está hablando con una prostituta. He's speaking with a prostitute. Imagínense ustedes eso. Imagine that. Lo que se empezó a hablar de Jesús. What things they began to speak of Jesus. ¿Ya viste al profeta de Galilea? Did you see the prophet of Galilee? Hablando con una mujer de la calle. Speaking with a woman of the street. Nosotros, fariseos, We Pharisees, ni siquiera nuestra sombra not even our shadow, toca lo inmundo. will touch what is unclean. Y miren a este And look at this man que se dice hijo de Dios. who calls himself son of God. Empezó la mala crítica. That bad criticism began. Amén. Man, Bendito sea el nombre de blessed be Dios. the name of God. Lo odiaban. They hated him. Odiaban a They Jesús. hated Jesus. ¿Por qué lo odiaban tanto? Why did they hate him so much? Voy a decirles. I'm going to tell you. Porque Jesús Because Jesus les contradecía su credo. was, say, contrary to their creed. Nosotros creemos. Well, we believe. Y Jesús le decía, And Jesus would no, say, no, eso no es así. it's not that way. Ustedes You son como los sepulcros, are like the graves, blancos por fuera, white in the outside, pero por dentro but the inside, están llenos de huesos y podridos. you're full of bones and are dead. Con su boca me alaban, With your mouth you praise me, pero su corazón but your heart está lejos de Dios. is far from God. Los discernía, He would discern them. les decía la He would tell verdad. them the truth. Dice, And they say, this mira man, cómo nos habla. look how he speaks to us. Oh, mira cómo me dijo. Oh, look what he said to me. Contradijo nuestra doctrina. He went contrary to our doctrine. Contradijo nuestro credo. He was contrary to our creed. Nos puso en mal ante la gente. He made us look bad in front of the people. Nosotros somos santos. But we're holy. Y Él nos dice que somos diablos. And he calls us devils. Eran diablos. And they were devils. Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. And he says, for ye are of your father the devil. Nos dijo hijos del He called diablo. us sons of the devil. Estaban todos, se querían morir, So they ¿verdad? all wanted to die from hearing that. Muy sentidos They felt bad que les habían dicho hijos del diablo. that they had been called sons of the devil. Entonces Jesús So then Jesus era la palabra, hermano. was the word. Y la palabra And the word corrige. corrects. Así es, hermano. That's the way it is. Cuando hay un error, When there's an error, la palabra corrige. the word corrects. Y Jesús corregía el error, And Jesus corrected the error. porque Él era la palabra. Because he was the word. Y eso les dolía. And that hurt them. No, es que Jesús They say, no, it's because Jesus. es la competencia. He's the competition. Así lo miraban. That's the way he saw him. Es la competencia. He's the competition. Jesús Jesus nos dice que nosotros estamos mal. says we are wrong. Sí. Yes. Dice que Él está bien. Says he is right. No podemos permitir eso. See, we can't allow that. No podemos permitirlo. We can't allow it. Pero la palabra But the word hacía la diferencia. would make the difference. ¿Ven? Hoy, en día hoy, Today, eso es todavía cierto. it's still true. La palabra The word hace la diferencia. so makes the difference. Y la persona es odiada And a person is hated por la palabra. by the word. Si alguien se queda con la palabra, Someone stays with the word, se queda con el or mensaje, they stay with the message, es odiado. he's hated. Si la palabra dice, haz esto, If the word says do this, y alguien la hace, someone does it, fanático. he's a fanatic. Es antiguado. Oh, he's old-fashioned. Él no debería ser así. He shouldn't be that way. Él debería ser así. He should do this other. Él debería hacer esto He should otro. do this other thing. Hay muchas opiniones There's a lot of opinions cuando alguien se queda con la when palabra. someone stays with the word. Oh, el mensaje dice esto. Oh, the message is this. Pero no. But oh, this. Hay lo mismo. It's all the same. Hay controversia. There's controversy. Qué tremendo, hermanos. Tremendous, brother. Jesús era odiado Jesus was hated por la palabra que él predicaba. because of the word he preached.
Amen. La manera que él se conducía The way he conducted himself, creaba envidia. it would create envy. Cuando miraban que los demonios When they would see that the demons se sujetaban a él, were subject to him, decían, qué tremendo esto. they would say, how tremendous is this? Otros quisieron imitarlo Others wanted to imitate him, y decían esto, and they would say this. en el nombre de que Pablo predica, In the name of the God that Paul preaches of. como habla Jesús. Or as Jesus says, Los demonios decían, and the demons would say, a Jesús conozco, Jesus I know, Pablo también, Paul as well, pero ustedes quiénes son. but who are you? Y se les subían los demonios y les ponían unas buenas. And the devils would come over them and give them a good one. Dice, pero ¿por qué no podemos And they'd say, hacer well, why can't we do lo que hace Jesús? what Jesus does? Porque para hacer eso Because to do that, se requiere una vida detrás del it nombre. requires for a life behind the name. Amén. Man, No cualquiera puede hacerlo. not just anyone can do it. Nadie puede vivir como un diablo No one can live like a devil y tratar de echar diablos and fuera. then try to cast devils out. Se necesita una vida que respalde, You need hermano. a life to back it up. Un llamamiento You need a calling para hacerlo. to do it. Y como no lo podían And hacer, because they couldn't do it, le tenían envidia a Jesús. they had envy on Jesus. Mira, los diablos se sujetan a Look, the él. devils are subject to him. La palabra The word le fluye a Jesús. flows from Jesus. Lo que él recibe What he receives está tremendo. is tremendous. Nosotros ni siquiera podemos pensar eso. We can't even think of these things. ¿Cómo es que él trae esa How revelación? does he come with that revelation? No lo entendemos. We don't understand ¿De it. dónde agarra esa Where inspiración? does he get that inspiration from? ¿Quién se lo da a Who él? gives it to him? Jesús decía, Jesus would say, yo no hago nada de mí, I speak nothing of myself, sino lo que el Padre me but what the muestra. Father shows me. Lo que él me muestra, What he shows me, eso yo hago. that is what I do. Y eso los tenía inquietos a And that ellos. had them uneasy. Los tenía It enojados. had them angry. Los tenía con It odio. had them with hatred. Los tenía con It had envidia. them with envy. Y vamos a desacreditarlo. And let's discredit him. Vamos a darle nombres Let's give him names para hacerlo quedar mal. to make him look bad. Vamos a llamarle Belcebú. Let's call him Beelzebub. Vamos a decirle jefe de We're diablos. going to call him the chief of devils. Vamos a decir que lo que él hace, We're going to say that what he does, lo hace no por Dios, he does it not because of God. lo hace por el He does diablo, it by the devil. para que la gente So that the people no le crea. would not believe him. Vamos a llamarle Belcebú, Let's call him Beelzebub. tremendo, Tremendous. al Hijo de Dios. Son of God. Dios manifestado en carne, God manifested in flesh. caminando en dos pies sobre la tierra. Walking on two legs upon the face of the earth. El Creador, The Creator, Elohim, Elohim, en un hombre. in a man. Y le llamaron diablo. And they called him devil. Los mismos diablos The very devils le llamaron diablo called him a devil para desacreditar a to Jesús. discredit Jesus. Vamos a decirle ilegítimo. We're going to say he's an illegitimate. Un hijo He's ilegítimo an illegitimate child. no es legítimo que esté en el So ministerio. it's not legitimate that he be in the ministry. Vamos a decirle que Jesús We're going to say that Jesus fue concebido fuera del was matrimonio. conceived out of marriage. Él era el hijo de un soldado. He was the son of some soldier. Ellos no creían They did not believe que el Espíritu Santo había hecho sombra sobre that the María Holy Spirit had made a shadow over Mary. y que lo que nació de And that ella what was born of her era del Espíritu Santo, was of the Holy Spirit. que era el cumplimiento de toda la That it was a escritura. fulfillment of all the scriptures. No lo creían, They didn't believe it. pero vamos a desacreditarlo. But let us discredit him. Es un ilegítimo. He's illegitimate. Él no tiene educación He has no education, y se llama profeta. and he calls himself a prophet. ¿No tiene educación? He has no education. No hay registro que él haya ido a la escuela. There are no records that he ever went to school. Y aún se llama profeta. And yet he calls himself a prophet. Desacreditémosle. Let's discredit him. Eso todavía existe. That still exists. Todavía
se habla. It's still spoken. Cuando alguien quiere subir, When hermano, someone wants to rise, pisan sobre alguien más they step on someone else para ellos subir. so that they can rise. Hablan mal de alguien They'll speak badly about someone para ellos quedar bien. so that they will look good. Sí. Si quieren un puesto, They want a certain position, van a hablar mal de they're alguien going to speak badly about someone else para que la gente no vea a ese so alguien that people won't see that someone y pisan sobre él and they step over him y luego, pero veme a mí. and then, oh, but look at me. Yo sí califico. I am qualified. Yo sí soy llamado. I am called. Yo sí hablo la I do palabra. speak the word. Y yo sí estoy ungido. I am anointed. Amén. Man, Eso es trabajar ilegítimamente. that's working legitimately. Porque cuando Dios llama a alguien, Because when God calls someone, Dios mismo lo califica. it is God himself who qualifies him. Dios mismo lo unge. God is God himself who anoints him. Dios mismo lo It is levanta. God himself who rises him. Amén. Man. Y eso también causa And envidia. that also causes envy. Amén. Man. Bendito sea el nombre Blessed de be the name Dios. of God. Entonces, así estaban con Jesús, Just the way hermano. they were with Jesus. Él no puede ser. He just can't be. No puede ser profeta. He can't be a prophet. Ilegítimo. He's illegitimate. Belcebú. He's Beelzebub. Él hace esto. Oh, he does this. Oh, él come espigas de trigo en sábado. Oh, he eats wheat on the Saturday. Echa fuera demonios el sábado. He casts out demons on a Sabbath. No le es permitido. That's not permitted. Todo eso queriendo hablar en contra de All this Jesús. trying to speak against Jesus. Y sin embargo, él vino a hacer la obra de Dios. And nevertheless, he came to do the work of God. Dios hizo una obra entre ellos God did a work among them, y pasó por alto. and it went right over their heads. No entendieron la obra de They did Dios. not understand the work of God. No entendieron lo que él estaba They did haciendo. not understand what he was doing. Amén. Man. Odiado por su He pueblo. was hated by his own people Cuando él era la persona más amorosa when del he was the mundo. most loving person there was. Qué tremendo. Déjeme Bueno. leerle una cita. Let me just read you a quote. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? What was the Holy Spirit given, Ghost given for? ¿Cuál en inglés? I'm going to read it in English. When a man makes fun of you, Cuando un hombre se burla de usted, I'm going to repeat that again. lo voy a repetir. When a man makes fun of you, Cuando un hombre se burla de usted, they're not making fun of you. ellos no se están burlando de ti. They're making fun of him that sent you. Ellos se están burlando de el que te envió. So Jesus said, Por lo tanto, Jesús dijo, Blessed are you when you shall say manners of all evil against you. bendito seas cuando los hombres digan todas cosas malas contra ti, Falsely, falsamente, for my name's sake. por causa de mi nombre. Blessed are you. Bendito sea. And again, Y otra vez, all that live godly in Christ Jesus todos que viven limpiamente en Cristo Jesús shall suffer persecution. sufrirán persecución. All that live godly in Christ Jesus Todos los que viven limpiamente en Cristo Jesús shall suffer persecution. sufrirán persecución. For when God made himself known in Christ, Porque cuando Dios se hizo conocer en Cristo, they hated him. ellos lo odiaron. Who hated him? ¿Y quién lo odiaba? Worst, Lo más fuerte, peor, the church. la iglesia. That church hated him. La iglesia lo odiaba The worst. y lo odiaban más que todos. They hated him worse than a drunkard. Ellos lo odiaban peor que un borracho. They hated him worse than all the people. Ellos lo odiaban peor o más que toda la otra gente. It was the church that hated him. Era la iglesia que lo odiaba. So therefore, when you see the cosmos, Por lo tanto, cuando usted ve los cosmos, the world order, cuando usted ve la orden mundial, the world know him not, que el mundo no lo conoce, means significa the church, la iglesia so-called, o los llamados knew him not. no lo conocían. Wow.
He came to his own, Él vino a los suyos. and his own received him not. Y los suyos no le recibieron. But as many as they did receive him, Pero así como tanto muchos lo recibieron, to them gave him the power to become sons of God. a ellos se les es dado el poder de ser hijos de Dios. To them that believe on his name. De aquellos que sí creen en su nombre. Oh, Oh, how should we love him ¿Cómo and worship him? debemos de amarle y adorarle. The purpose of God, El propósito de Dios, wanting to become in fellowship. que deseando tener compañerismo. Oh, blessed be the name of the Bendito Lord. sea el nombre del Señor. How we should love him. Oh, cómo debemos amarle. How we should serve them. Cómo debemos de servirle. He wants to have fellowship Él quiere with you. tener compañerismo con usted. Oh, yes. Oh, sí. He wants to have a relationship. Él quiere tener una relación. He wants to be part of what you do. Él quiere ser parte de lo que usted hace. He doesn't want to be rejected. Él no quiere ser rechazado He loves you. porque lo ama a He usted. loves us. Él nos ama. And since he loves Y us, porque nos ama, he wants to be with Él us. quiere estar con nosotros. Oh, yes. Oh, sí. Let us not do what people does. No hagamos lo que la gente hace. Reject him. Rechazarlo. Hated him. Que lo odiaban. If you hate his word, Si usted odia su palabra, you hate him. entonces lo odia a Él. If you hate his ways, Si usted odia sus maneras, you hate him. entonces usted lo odia a Él. We don't want to do that. No queremos hacer tal cosa. We want to love him. Queremos amarle. We want to stand for him. Y queremos pararnos por Él. We want to stand for the Queremos word. pararnos por la We palabra. want to stand for the message. Queremos pararnos por el mensaje. We want to stand for his Nos queremos people. parar por su pueblo. Yes, Sí. that's where I stand. Ahí es donde yo me paro. Yes. Blessed be the name of the Bendito Lord. sea el nombre del Señor. How we should love him. O cómo debemos amarle. That he paid the price for me. Que Él pagó el precio por mí. That someone loved me so much Que alguien me amó tanto. that he was willing to give his own life Que Él fue dispuesto a dar su propia vida so that I might live. para que yo pudiese vivir. That's him. Ese es Él. It's just like if you see somebody Es como cuando usted ve a alguien trying to kill someone else que quiere matar a alguien más. and you step in Y usted se mete. and you say, Y usted dice well, if you're going to kill him, que si usted lo va a matar a Él, kill me. mátame a mí. I'll place myself for him. Yo me doy por Él. If you're going to kill this man, Si vas a matar a este hombre, kill me. mátame a mí. Yes, that's what he did. ¿Ves? Es lo que Él hizo. Blessed be his name. Bendito sea su nombre. I said, blessed Digo, be bendito his sea name. su nombre. Amen. Amen. Lucas 23, Luke 23, verso 31. verse 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? But if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry? Qué tremendo esto, ¿no? When this is this. Jesús dice, Jesus says, si yo tengo la plenitud del Espíritu en if I mí have the fullness of the Spirit in me, y me llaman Belcebú, and they call me Beelzebub, ¿qué les irán a decir a ustedes? what are they going to tell you? Si yo soy el maestro de la casa, If I am the master of the household, ¿qué irán a hacer con what will vosotros? they do with you? Si yo soy el árbol verde, If I'm the green tree, ¿qué irán a hacer con el seco? what are they going to do with the dry tree? Si hablaron mal de mí, If they spoke badly of me, si me odiaron they hated me, sin razón, without any reason, vine a hacer el bien, I came to do right. vine a morir, I came to die. vine a pagar el precio I came to pay the y price. me rechazan. And they reject me. ¿Cuánto más a ustedes? How much more you? Pero si son perseguidos But if you're persecuted por mi nombre, by my name, por mi causa, by my cause, ahora voy a insertar algo aquí. I want to insert someone here. Alguien hace algo Someone does something, y es perseguido is persecuted, y luego dice, es por el vituperio de and you say, Cristo. oh, it's because of Christ. No, No. esa ya es religión. Now that's religion. Muchos son perseguidos Many are persecuted por lo que hacen mal. because of the wrongs they do.
Pero luego se quieren cubrir con But then religión. they want to cover themselves with religion. Ah, es por causa de Cristo. Oh, it's by the cause of Christ. No, no. No. La Biblia dice, Bible says, si sois perseguidos por mi if you nombre, are persecuted by my name, por mi causa, by my cause, entonces then son bendecidos. are you blessed. Porque no lo hacen a ustedes, Because they do it not to you, lo hacen a they mí. do it to me. Amén. Amen. Si somos perseguidos por la causa de Cristo, If we are persecuted for the cause of Christ, somos bendecidos. then we are blessed. Jesús dice, Jesus says, lo que a mí me faltó pagar, what I lack to pay, vosotros lo van a pagar. you're going to pay it. El vituperio You see, the reproach que me faltó llevar, that I lack to carry, mi iglesia, my church, mis hijos, my children van a pagar eso por mí. will pay that for me. Y cuando usted ama a When Dios, you love God, lo hace con alegría. you do it with joy. Si lo odian If they hate him por hacer el bien, for doing what's right, bendecido es. then he's blessed. Si hablan de usted They speak of you por hacer el for bien, doing what's right, bendecido es. then you are blessed. Amén. Amen. Yo estoy en una posición, I'm in a position, mucha gente habla de mí, and many people speak about me. pero cuando hablan de mí, no siendo cierto, But when they speak about me and it's not true, lo que ellos están haciendo, what they're really doing, me están dando una bendición. they're giving me a blessing. Sí, hermano. Yes, brother. Es una bendición para It's mí a blessing for me cuando alguien habla mal de when mí someone speaks badly of me y no es cierto. and it's not true. Lo hacen por la causa de Cristo. They do it by the cause of Christ. Con alegría recibo eso, hermano. Well, with joy I receive that. Recibo la bendición de Dios. I receive the blessing of God Porque Dios me bendice más. because God blesses me more. Y la gente se enoja más. And the people get even more angry Pero es que es una bendición because it's a blessing pararse por Cristo. to stand for Christ. Cuando se le dice algo mal, When someone said wrong against you, es una bendición, that's a blessing. hermana. Sister, Si alguien le dice algo de sus faldas, someone hermano, says something about your skirts. ah, tú nomás por las faldas. They say, oh, you just have skirts. ¿Por qué lo haces? Why do you do that? Y usted certifica. And you testify. Y ellos hablan. And they speak. Eso es una bendición, hermano. That's a blessing. No se las conteste con una maldición. Don't answer them with a curse. Dígale, gracias. Just say, thank you. Gracias por bendecirme. Thank you for blessing me. Dios me va a bendecir God is going to bless me por lo que yo me estoy for parando. what I'm standing for. Amén. Man, Eso va a hacer las que se enojen más that's going to make them get even more angry y a usted una bendición. and give you a blessing. Cuando nos paramos por Cristo, We stand for Christ su palabra, and His Word, su mensaje de hoy, His message of today. es una bendición That's a blessing pararse por Él. to stand for Him. Ve y dile a mis discípulos, se llama este mensaje. And the message, go tell my disciples. Quiero que leamos esto. I'd like to read that. This little disciples, Esos pequeños discípulos, after they, después de que a little band that was hated in the beginning. era un grupo pequeño que fue odiado en el principio. Listen to this. Escuche eso. They had not many friends on this earth. Ellos no tenían muchos amigos en esta tierra. I'm going to repeat that Voy a again. repetir eso. They had not many friends. They had not many friends on this earth. Ellos no tenían muchos amigos en esta tierra. That's something. ¿Es algo tremendo? The disciples, Los discípulos, the los apostles, apóstoles. had not too many friends. Ellos no tenían muchos amigos. Let's continue reading. Podemos continuar de leer. And any man that serves Jesus Christ Y cualquier hombre que sirve a Jesucristo will not have many friends on this earth. no tendrá muchos amigos en esta tierra. Wow. Man. I'm one of them. Yo soy uno de ellos. Is Man. I can say amen to that. Yo puedo decir amén a eso. You have to stand on your Se conviction. tiene que parar en su convicción. Nosotros We have to stand in our tenemos que conviction pararnos en nuestra convicción. alone. Solo, Solos. alone. Alone. Solos. Many times you have to stand by yourself. Muchas veces usted se tiene que parar solo.
Many times. Muchas veces. You have to stand on your conviction Usted se tiene que parar en su convicción by yourself. solo. But the promise that he will stand with Pero you. la promesa que Él se iba a parar con usted, I will go with you even to the end. yo iré contigo aún hasta el fin. I will stand with you Yo me pararé contigo all the way to the end. hasta el fin. Oh, blessed be the name of Bendito the sea Lord. el nombre del Señor. Se cuenta una historia The story is told que en los tiempos que mataban a los cristianos, that in the time that they would kill the Christians, les cortaban la cabeza cut their heads off, y un guardia que los llevaba, and a guard that was taking them, siempre los llevaba a que le cortaran la would cabeza. always take them to be beheaded. Y había un cristiano And there was a Christian, que no quería que le cortaran la cabeza, but he didn't want for his head to be cut off. pero el guardia But the guard, llevó tantos allí he took so many there que él miraba un ángel that he saw an angel que estaba al lado de aquellos that was cristianos. on the side of those Christians. Y le dijo al cristiano, And he told the Christian, no tengas miedo, don't be afraid. hay un ángel que está aquí. There's an angel there. Dijo, no quiero que me He mate. says, I don't want to be killed. Y el guardia And the guard dijo, said, quítenme a mí la cabeza, take my head off. mátenme a mí, Kill me, porque yo siempre veo un ángel que está aquí. because I always see an angel here. Yo me quiero ir con este And I ángel. want to go with that angel. Y ahí se convirtió, hermanos. And right there he was converted. Y él dio su vida And he then gave his life porque sabía que alguien estaba al lado. because he knew someone was at his side. Si nosotros pudiéramos ver If we could only see que hay ángeles a nuestro that there alrededor, are angels around us, que el ángel del Señor siempre está a nuestro that lado. the angel of the Lord is always at our side Cuando nos paramos when we stand solos por la palabra, alone for the word, cuando nos paramos por una convicción, when we stand for a conviction, nos paramos porque creemos that we stand because we believe, que el vituperio viene, that the reproach comes, pero hay alguien que se para. but there's someone who stands. Dijo, esa fue mi promesa, See, that was my promise. que yo estaría hasta el fin con That vosotros. I would be with you till the end. Y si una persona que se para por Cristo And if a person stands for Christ, tiene pocos amigos. has very little friends. Sí, Yes. muy pocos, hermano. Very little. Porque son pocos los que se paran por Because it is Dios. very few who stand for God. Y cuando usted se para por Dios, And when you stand for God, muchas veces se tiene uno que parar solo. many times you have to stand alone. Como iglesia, As a church, no estamos solos. we're not alone. Nos tenemos unos a otros, We have hermano. each other Somos de los mismos. because we are the same. Somos llamados. We are called. Somos hijos de We are Dios. sons of God. Somos creyentes. We are believers. Pero cuando salimos de aquí, When we go out of here, tenemos que parar solos. we have to stand alone. En la escuela, At school, en el trabajo, at work, donde quiera que vamos. wherever we go, No llevamos a toda la iglesia con we don't have the nosotros. whole entire church with us. Lo más importante, But most importantly, que lo llevamos a Él. we do carry Him. Tenemos que pararnos solos por la We have to convicción. stand alone for our convictions. Bendito sea el nombre de Blessed be the name Dios. of God. No somos muy populares. We're not very popular. Recuerde esto. Remember this. Jesús tampoco lo era. Neither was Jesus. No. Si hablaba de Él, They would speak of Him, mucho se hablaba. a lot was spoken against Him. Qué bueno. That's good. Tenemos algo por que la gente hable. We have something for the people to talk about. Sí. Yes. Que hablen. Let them speak. Que hablen bueno. Let them speak Y good. si hablan mal, And if they speak wrong, es una bendición para well, it's a nosotros. blessing for us. No tenemos muchos amigos, We don't have many friends, pero los que tenemos but the ones we have, son amigos. those are real friends. Quizás somos raros para el mundo. Maybe we're strange to the world. Jesús era un raro. Jesus was strange. Cada hombre de Dios ha sido un raro. Every man of God has been an oddball. Recuerde una cosa, But remember one thing. Él está con nosotros. He is with us. Él prometió estarlo He siempre, hermano. promised to always be with us. Entonces, no dejemos que cuando alguien habla So then it's allowed for when someone to speak nos dañe. that it harm us. No, No. sigamos adelante, hermano. Let's continue forward. Hablaron de Jesús. They spoke of Jesus, Y si hablan sin causa alguna, and if they speak without a just cause,
es una bendición. That's a blessing. Si hablan porque hacemos mal, If they speak because we do wrong, eso es otra cosa. that's another thing. Pero si hablan sin causa, But if they speak without cause, gracias a Dios, thanks be to God, porque nos paramos por la because we palabra. stand for the word. Porque el mundo Because the world conoce los de él knows their own, y Dios and God conoce los knows suyos. His. Amén. Amen. Oremos. Let's pray. Amado Dios, Beloved God, gracias te damos en esta mañana. we give you thanks this morning. Gracias por tu palabra, We give you Señor. thanks for thy word. Gracias por hacernos saber, Thank Padre, you for letting us know, Father, que tú estás con nosotros, that you are with us, que tú estás en tu palabra, that you are in your word, que siempre la gente ha hablado that people have always talked de una gente que es espiritual. about people who are spiritual. Señor, Lord, permítenos seguirnos parando permit us to continue to stand en la palabra, in the word, en tu mensaje, in your message, que nos paremos en nuestra convicción that we should stand on our convictions hasta que tú vengas por until you nosotros. should come for us. Yo te ruego I ask you que tú bendigas a tu pueblo, that you bless thy people, lo fortifiques en esta mañana. that you strengthen them this morning. Señor, que salgan con nuevas Lord, that fuerzas they should leave with new strength para que ellos sigan en este caminar, so that they Padre. can continue this walk. Te lo pido en el nombre del Señor I ask in the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Amén. Amen Y amén. and amen. Hermanos, Dios My brothers, les bendiga. may God bless you. Dios sea con ustedes. God be with you. Les deseo I wish for you una bendición de Dios. a blessing from God. Amén.